जय बुढ़ाम सांग माने आज प्रथम जन्माष्टमी अवसर में आम माने रंजित मो उजरा को जीवा ड्रेस किनापी प्रथम अष्टमी आम आज ड्रेस किनापी उजरा को चलतु ड्रेस किना संगे किसी बुलाबुली एमती गंजी पिंधि घूरी किए देखु या यार ये सब बड़ सब बड़ पिठा खाई पिठा खाई पिठा ए मंडा पिठा खाई दांत पर चिक चिक केवल सान माने हम पई पूरा हम माने पिठा किंतु पिठा पर्यंत पूरा मिली नहीं ना है किसो करबा हाउ देखा जाओ ए स्कूटी रे हमें जीवा नवा स्कूटी आज छुट्टी अछि बोली स्कूटी रे मिलछि माने सब ऑफिस जाय स्कूटी ता हाउ चलंतु जीवा उदरा ड्रेस किनिबा आपन को देखैबा हेलो संग माने एबे हमें हमर मंडर ड्रेसेस रे पहुंची गलु एठी रंजित पाई ड्रेस किना जीवो एटा जने हम जने हाई स्कूल टाइम रो सांग जने से दुकान करछि आसंतु जीवा केमती सब जिंस अछि देखिबा ए देखंतु आगरे उदित रंजित चलछंती देखिया कोन सब ड्रेस ये हमर मंडल भाई भाई केमती अछन सब भल ना रॉक ऑन द फ्लोर ना ओ आज आसीछु के सांगडा ड्रेस ना ना देखिया सब केमती सब जिंस रख ये हम हाई स्कूल सांग हला बहुत दिन बाद देखा नवा ड्रेस दुकान खोली सुना माने सुना घड़ी आदा ब्रेसलेट भी सुना सब सुना रे सब माने पैसा छापुची से पैसा छापुची हला हो चलो देखिया ଟିକେ ड्रेस केमती सब अछि भाई ड्रेस ଟିକେ देखलो ए रंजित के साइज को ये हमरो माने हो शीत दिन पई कार्गो पैंट देखाओ हमरो माने 30 साइज ना हां देखाओ आउ शर्ट देखिबो ब्लैक नहीं आउ से देखाओ से व्हाइट से सब ग्रे था ग्रे और ब्राउन कलर टी देखाओ हां से खाली हम देखे दे देखाओ आइडो हां देखा आ भाई आउ किछ ऑफर चलछि ना नहीं ऑफर चलछि 50% आफ्टर ना ना हेला आउ तार 50% आफ्टर आउ किछ अधिक डिस्काउंट अधिक हबो जति मने कर ओहो हो हो ए देखन इरा कार्गो पेन बाछा होछि किसो इंस्टाग्राम रे जे फॉलो मारी आसी ओ ए माने कहा को तुमरो माने दुकान अछि ना किसो ना तुम चैनल इंस्टाग्राम इंस्टा फॉलो मारी आसीबो इंस्टा इटा 50% डिस्काउंट हो इंस्टा इटा कोइ दे दिके मंडल ड्रेसेस देखला देखि ए भाई देखे इंस्टा इटा देखा ए देखो एटा होची मंडल ड्रेसेस रो इंस्टाग्राम आईडी तुम्हें जदि दुकान माने आईडी को फॉलो करिवो ताले आपन को माने डिस्काउंट मिलिवो आउ जहाँ सब जहाँ सब ब्रांड बहुत माने सस्ता सुंदर आपन को मन पसंद प्राइस रे से माने ड्रेस आपन को देबे यूनिक कलेक्शन तांकर माने सब नुआ नुआ जति सब हमर खाली स्टॉक रहबो हाली जेबे फोटो अपलोड हो कि वीडियो अपलोड हो 7 दिन पतन वेट माने मान लो तापर हम नेक्स्ट टाइम मिलबनी हो बहुत माने वीडियो माने तांको स्टॉक आसिया मात्रे गोरा को पूरा एडवांस बुकिंग भी कर देथांती तो बुकिंग रही था आपण जदी आसीबे जल्दी ही नै कि जिवे नले 7 दिन कंप्लीट हला माने भाबो आउ पाइबेनी से जिंस पुनी आपण को पुनर्बार आसी कि ऑर्डर करिया पई पड़िबो नया भेराइटीज भल लगुच सब जिनस भी बढ़िया रखाई देखु हाँ ये दुकान चारिपटे देखु पूरा सजेक रखाई हाँ लेटेस्ट ये सब लेटेस्ट वर्जन पूरा बढ़िया कपड़ा भी बढ़िया अच्छी क्वालिटी देखो 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 वाह लेदर रही बढ़िया भाई 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 चैलेंज करियो माने कथा भाई पूरा इंटिंग शर्ट में पूरा चैलेंज करले मयूरभंज सारा जदी मिल जिवो पूरा फ्री दे दिया जिवो फ्री कर दिया जिवो जे मयूरभंज भीतर एटा पाई जिवो ताला को फ्री दिया जिवो जा दे दिया जिवो ए कंकाल मुंड वाला ए सेट देखो सेटा ही लेदर वाला है लेदर वाला पूरा ब्रांड चेक कर दो ब्रांड देख दियो दिए बा लुसियस टी शर्ट 36000 टका हला तो हला हला
36,000 ଭାଇ ଭାଇ କଥା ମାନେ କଥା ହେଲା। ହଉ ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ଚଏସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଦେଖାଅ। ଏ ଭାଇ ଇଏ ତ ଖାଲି ନେଇ ଇଏ ତ ଅଷ୍ଟିମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେଇ ତ ତାର ମନ ଛନ ଛନ ଦେଖାଅ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଶୀତ ନୁହେଁ କମ୍ ଶୀତରେ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ତାର ମାନେ ସୁଇଟର ପାଇଁ ସରି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ସୁଜ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇଟ୍ ସାର୍ଟ ମୁଁ ସୁଇଟ୍ ମିଠା କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ସୁଇଟ୍ ସାର୍ଟ ନା ଭାଇ ଆଉ କଲର କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା କି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖା ସେଇଠି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦେବା କିସ ଅଛି ଏଇ ତ କିଏ ଦେଖ ଚଷମାଟା ଖୋଲିଦିଅ ନା ସେ ଗଳି ଗୁଡ଼ା ଯିବ ପୁଣି ସ୍ପିକରଟା ଲାଗିଥାଉ। ଏ ତ ଭାଇ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଦେଖ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବଡ଼ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼େ କିଣିଥିଲି ହେଲା ହେଲା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଦେବା ନା ହେଲା ହେଲା ଯଦି ଏମିତି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଲାଗିଛି ହଉଛି ଉଦଳାରେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ ଡ୍ରେସ୍ କଲେଜ ରୋଡ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଟିଭିଏସ୍ ଶୋରୁମ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପାଇଯିବେ ମାନେ ଡ୍ରେସେସ୍ ସେଇଠି ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଡା ଆଉ SBI ATM ସାମ୍ନା ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହଉଛି SBI ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ଚାରିପଟ ଖୋଲିବା ଫେର ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ନା ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା ଫେର ଖୋଲିକି କଲାବେଳେ ଫେର ଏଇଠି ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ଟିକେ କିସ ଲାଗିଯାଉଛି ତମର। ଦେଖ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ କେତେ ଥର ହେଲାଣି ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ସେ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଉ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମିଳେ ନା ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ବିହେଭିଅର କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା। ଆଉ ଦେଖ ମିସିଂ ମାନେ ଆପଣ ଆସିବେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜିନିଷ ଯାହା ଖୋଲିକି ସବୁ କହିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନେଲେ ବୋଧେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବଡ଼ ନା କ'ଣ? ହଁ ଏ ଭାଇ ବି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ମିଳିଲାନି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବଜାର ମାନେ ଟିକେ ହବ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆମର ନା ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ଘରଟା ଟିକେ କେଉଁଠି ଅଠରଙ୍ଗା ନା ହଉ ଭାଇ ଅଠରଙ୍ଗାରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ହଁ ଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହସ ମୁହଁ ସେ କେବେ ହଉ ଆମେ ବି ଚଏସ୍ କରିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଞ୍ଜିର ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ବୋଧେ ସୁଟ୍ଟା ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ ଚଏସ୍ ହେଇଛି। କାର୍ଗୋଟା ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ପାଖରେ ସବୁ କିଣାକୁଣି ସରିଯାଇଛି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ସବୁ ମାନେ ବିଲ୍ ଜଣେଇବାନି କାରଣ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ GST ଅଫିସର ପୁଣି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଦେଲା। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁଇଟରଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ରଞ୍ଜିର ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ହଉ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଠି ଆମର ଉଦଳା ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ମଣ୍ଡଳ ଡ୍ରେସେସ୍ ଉଦଳା କଲେଜ ରୋଡ୍ in front of SBI ATM ଦେଖା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଇଟମ୍ ଫାଷ୍ଟ କପି ମାଲ ବି ମିଳିଯିବ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ଖୋଜିବ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଡ଼ରାମ।